अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह अपनी महफ़िल के बारे में फ़रमाते हैं, ये महफ़िल इसलिए है कि आप लोग सवाल करें। जिस आदमी के जहन में सवाल नहीं, उसकी इम्प्रूवमेंट का कोई हाल नहीं, उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। मसलन आप चलते जा रहे हैं और ज़िंदगी में कहीं दिक्कत आ गई कि ऐसा क्यों है, ये किस तरह हुआ, ये कैसे हो गया। बाज़ औक़ात तजर्बे के बाद समझ आती है। अगर पहले समझ आ जाए तो तजर्बे की ज़द से इंसान बच सकता है। अगर तो अल्लाह ताला ने समझाना है तो वो समझा ही देता है। ख़ुद समझोगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और दिक्कत पेश आएगी। अगर आगाह हो जाओ तो आगाह हो सकते हो। मतलब ये है कि अगर किसी एक जगह जाओ और पता चले कि वहाँ तो धूप बड़ी तेज़ है, अगर पहले से पता करके जाओगे तो धूप से बच जाओगे। बस इतना फ़र्क है। इल्म का यही फ़ायदा है। अगर तपिश लग गई तो फिर आप कहोगे कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। उसका नाम गर्मी है। गर्मी का क्या इलाज है, क्या इंतज़ाम है? इसका इलाज साया होता है और पानी होता है। इसलिए बेहतर है कि किसी से पूछ लिया जाए कि सफ़र कैसा होने वाला है, आगे क्या होगा। अगर गर्मी होगी तो इसका इंतज़ाम करो, ये चीज़ें साथ ले जाओ, पानी साथ ले जाओ, ये वाक़यात करो तो बच। एक ये होना है कि फ़लाँ जगह तक तो हम बात समझ गए, इससे आगे समझ नहीं आती कि यहाँ ये मसला कैसे है। नई डेट की दरियाफ़्त जो है, इसके लिए पहले सवाल पैदा होता है कि फ़लाँ किताब में इल्मुल अस्मा है, यानी नाम का इल्म। नाम किस तरह रखे जाते हैं चीज़ों के, चीज़ का नाम के साथ क्या ताल्लुक़ है, नाम की शय के साथ क्या निस्बत है, और ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। चाँद का लफ्ज़ है या कमर का लफ्ज़ है, आगे कमर के साथ जो है चाँद का मुशाहिदा और चीज़ कमर का मिंबर का लफ्ज़ इतना ही खूबसूरत होता है जितनी शे खूबसूरत हो। और गुस्सा, ख़तरनाक गुस्सा भी ऐसा है तो लफ्ज़ भी ऐसा है, यानी जितना बदनुमा गुस्सा होता है उतना ही बदनुमा लफ्ज़ गुस्सा होता है। जितनी खुशनुमा दुआ होती है उतने ही खुशनुमा अल्फाज दुआ के होते हैं। शाला खैर थीवे ते लफ्ज़ ही बहुत भला लगता है। इसी तरह अशिया के नाम हैं और नाम की अशिया हैं। दुनिया में ऐसा कोई इस्म नहीं है जिसका मुसम्मी ना हो। मसलन एक लफ्ज़ है रहमत। रहमत का लफ्ज़ एक लफ्ज़ बन गया, मगर लफ्ज़ तो रहमत नहीं है, उसका मुतबादिल एक अमल है और इस अमल का होना रहमत है। जिस आदमी ने रहमत नहीं देखी, इसने रहमत का लफ्ज़ क्या समझना है। जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें आलमीन के रब के लिए हैं। अगर तारीफ़ का मफ़हूम समझ आया, शुक्रिया का मफ़हूम समझ ना आया, तो ख़ाली कहने से मफ़हूम अदा नहीं हुआ। आपने कहा तो तू हमारा रब है, अभी थोड़ी देर पहले गिला कर रहे थे कि पैसे नहीं हैं, और अब जाके इसके सामने झूठ बोलते हो कि तू हमारा रब है। तो वो रब है और आप कहते हैं कि तू सब आलमीन का रब है। हमारा भी रब है, हम तुझी से मदद मांगते हैं। और अभी अभी शोर मचा रहे थे, हंगामा हाय सोज़ो ज़ियाक था, इधर ये ले आ, उधर वो ले आ, ये कर वो कर। इस तरह शोर मचाता रहता है इंसान। अगर हम तुझी से मदद मांगते हैं तो मदद उसी से मांगो और दूसरा लफ्ज़ ना कहो। लिहाजा बहुत सारे लोगों का इस्लाम कबूल करने के बाद भी अल्फाज के तौर पर है और इसके मुफ़ाहिम के तौर पर बात अदा नहीं होती। मकसद ये है कि बहुत ज़रूरी बात है, इस पे अगर आप थोड़ी देर के लिए गौर करें तो मेरा ख़्याल है कि सारे वाक़यात ख़ुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे। और कुछ ना करो, और ये जो अल्फाज बोलते हैं आप सिर्फ़ उनके मफ़ाहिम बोलो। लफ्ज़ का मफ़हूम अगर अदा हो गया
تو یہ سمجھو کہ سارے کا سارا واقعہ ٹھیک ہو گیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ ادا کرو 41 دن 1000 مرتبہ روزانہ، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ 41 دن 1000 مرتبہ روزانہ ادا کرنے سے شاید لفظ کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے یا صفت کا مفہوم پیدا ہو جائے۔ اگر وظیفہ کرتے ہو یا کریم، تم بھی تو سوچتے ہوگے کہ کریم کیا لفظ ہے، پھر پوچھو گے کہ کرم ہوتا ہے کیا؟ کرم اگر خالی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے تو پھر کرم کیا ہے؟ وہ تو نتیجہ ہو گیا۔ گویا نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ کرم کو سمجھو کہ کرم کیا ہوتا ہے، اور پھر کرم کرنے والے کی ڈگری کیا ہوتی ہے۔ مرتبے کے لحاظ سے کون کرم کر سکتا ہے اور کس پر کرتا ہے؟ وظیفے سے اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو آپ کو کرم سمجھ آ گیا، اور جس کو کرم سمجھ آ گیا اس پر کرم ہو گیا۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ آپ رحمت کو پکارتے ہو، اگر مفہوم سمجھ آ گیا تو پھر رحمت ہوگی۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحم اور شفقت۔ جس طرح ماں اپنے بچے کے ساتھ انصاف نہیں کرتی بلکہ رعایت کرتی ہے، وہ انصاف کرنے لگ جائے تو پھر اس بچے کی حرکتوں کے مطابق جواب دیتی جائے۔ وہ بچہ غلطی کرتا ہے، ٹھیک طرح پرورش نہیں پاتا، اور ماں اس کو ٹھیک کرتی جاتی ہے، اور پھر وہ اور طرح سے پرورش پاتا جاتا ہے۔ تو رحم کا تعلق ماں کی شفقت کے ساتھ ہوا۔ رحم کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اس کے اعمال کی زد سے بچائے، اس کے اپنے اعمال کی زد سے بچائے۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو سمجھ لو کہ رحمت سمجھ آ گئی اور رحمت کا مفہوم ادا ہو گیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الفاظ کو ان کے معائنے کی نسبت سے پہچانا کرو۔ اگر یہ پہچان ہو گئی تو بہت سارا کام آسان ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ بے ترتیب الفاظ بولتے چلے جاؤ۔ تو اسلام نے یہ بڑی رعایت کی ہے کہ الفاظ بھی وہی دیے ہیں جو مفہوم کی طرح بہت ہی خوبصورت ہیں، اور سب سے اچھا لفظ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لفظ ہی تعریف کیا گیا ہے۔ جو ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف کی گئی ہے، اس کا لفظ بھی تعریف کیا گیا ہے، اس کا نام بھی تعریف کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نام بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے جتنی ذات ہوتی ہے، نام بھی اتنا خوبصورت ہوتا ہے جتنی ذات ہوتی ہے۔ اس لیے آپ الفاظ کے معاملے میں ذرا غور کیا کرو کہ یہ لفظ ہوتا کیا ہے۔ معراج لفظ ہی عروج والا ہے، اور ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی عروج والی ہے۔ کبھی آپ غور کرو تو لفظ کے اندر ہی سارا واقعہ سمجھ آ جاتا ہے۔ ذلت لفظ ہی نیچے گر رہا ہے، اور عزت لفظ ہی عزت والا ہے۔ یہ ہیں الفاظ کی فینیٹک، الفاظ کی آواز، الفاظ کا مفہوم، مضمون۔ آگے پھر عمل کا مضمون ہے کہ اس کے ساتھ کیا عمل وابستہ ہے۔ تو ہر لفظ کے ساتھ ایک ذات وابستہ ہے، اور ہر لفظ کے ساتھ ایک عمل بھی وابستہ ہے۔ ہر لفظ کے ساتھ پکارنے کا ایک انداز وابستہ ہے، اور پکارنے والا اگر الفاظ سمجھ جائے تو وہ مفہوم بھی سمجھ جاتا ہے۔ آپ ان الفاظ کا مفہوم سوچا کریں جو آپ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔